बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीनगर के हॉस्पिटल में शूट आउट, पाकिस्तानी मिलिटेंट को छुड़ा लिया गया, 2 पुलिस वाले हलाक, शहर में अलर्ट। गौता में बशार फौज के हमले जारी, यूनाइटेड नेशंस ने की 1 महीने सीज फायर की अपील, कहा कई इलाकों में बदतरीन इंसानी सूरत हाल है। सीरिया पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने केमिकल हमलों का मसला उठाया, रशिया ने मजम्मती बयान रुकवा दिया। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हूसियों से आलमी तिजारत को खतरा है, हादी हुकूमत और अलहदगी पसंदों में सुलह की कोशिशें। लेबनान के लीडर्स की अहम मीटिंग, इस्राएली धमकियों पर गौर किया गया, हिजबुल्लाह ने कहा मुल्क की हिफाजत करेंगे। इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा 2 रियासती हल का कोई बदल नहीं। मालदीव में इमरजेंसी के बाद जजेस गिरफ्तार, मोहम्मद नशीद ने कहा हिंदुस्तान मुदाखलत करे। अफ्रीका के समंदरी लुटेरों ने लापता ऑयल टैंकर को छोड़ दिया, तमाम 22 हिंदुस्तानी महफूज। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में गिरावट, सेंसेक्स भी लुढ़का, एक्सपर्ट्स ने कहा इन्वेस्टर्स के अंदेशे वजह हैं। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने मुल्क को बहरान से बचाने के लिए हिंदुस्तान की सफारती और फौजी मुदाखलत तलब की है। मोहम्मद नशीद फिलहाल मालदीव से बाहर हैं, जिन्हें रिहा करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से हुकूमत ने इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बहरान पैदा हो गया है। सदर अब्दुल्ला यामीन मोहम्मद नशीद और दूसरों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी है। फौजियों ने इमरजेंसी लगाने के बाद 2 अहम जजेस को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से हुकूमत के इनकार के बाद मालदीव के दारुल-हुकूमत माले में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए और एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इमरजेंसी लगाने के बाद मालदीव के चीफ जस्टिस हमीदुल्लाह सईद और दूसरे एक जज को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मालूम नहीं हो सका कि उन पर क्या इल्जामात लगाए गए। साबिक सदर मामून अब्दुल गयूम को भी उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया, जो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं। मोहम्मद नशीद, जो श्रीलंका में जिला वतन है, हिंदुस्तान की मदद मांगते हुए एक बयान जारी किया। मोहम्मद नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने नुमाइंदे को फौज की मदद के साथ भेजे ताकि जजों और सियासी कैदियों को छुड़ाया जा सके। मोहम्मद नशीद ने कहा कि सदर यामीन ने गैर कानूनी तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इमरजेंसी लगाते हुए बुनियादी आज़ादी छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि यह ऐलान गैर दस्तूरी और गैर कानूनी है। मालदीव में किसी को भी सदर के हुक्म पर अमल नहीं करना चाहिए, उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए, ऐसा नशीद ने कहा। मालदीव के अवाम दुनिया की हुकूमतों, खास तौर पर हिंदुस्तान और अमरीका से एक जायज़ दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने अमरीका से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम अमरीकी इदारे यामीन की हुकूमत और हुकूमत के लीडर्स के साथ हर तरह का लेन देन बंद कर दें। इससे पहले नशीद ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने से सदर के इनकार पर फिक्रमंदी का इजहार किया। 50 साल नशीद मुल्क के पहले जमहूरी लीडर हैं, जिन्हें मार्च 2015 में दहशतगर्दी के इल्जाम में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 2013 में सदर यामीन ने नशीद को मामूली फर्क से हराया था। नशीद का कहना है कि उन पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन ये इल्जामात सियासी नौयत के हैं। मालदीव की हुकूमत का कहना है कि मोहम्मद नशीद को मुजरिम करार दिया गया और उन्हें माफ नहीं किया जा सकता।
अब चलते हैं मिडल ईस्ट, शुरुआत करते हैं सीरिया से। यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया में 1 महीने के सीज़फायर की अपील की है ताकि हजारों जरूरतमंद सिविलियंस को इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामला से मुताल्लिक कोऑर्डिनेटर अली अल ज़कारी ने कहा कि आलमी इदारे को सीरिया के कई मकामात पर बदतरीन इंसानी बहरान से निमटने की कोशिशें करनी है और कई इलाकों तक इमदादी कारकुन नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बयान में कहा गया कि सीरिया में यूनाइटेड नेशंस की टीम ने कई इलाकों में संगीन सूरत हाल और नतीजों की वार्निंग दी है। यूएन अहदेदार ने कम से कम 1 महीने तक पूरे सीरिया में लड़ाई रोकने पर जोर दिया ताकि बहुत ज़्यादा बीमार लोगों को बाहर निकाला जा सके, लोगों की तकलीफें कम की जा सकें और उन्हें हर तरह की इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। इस बयान में अफरीन, रक़ा, हसाका और दूसरे इलाकों के अलावा फुआर, कफर या टाउन्स का भी हवाला दिया गया जहां लोगों को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीरिया के गौता इलाके में सरकारी फौज के हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में कम से कम 16 सिविलियंस हलाक हो गए। इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बरतानिया से काम करने वाली तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और कई जख्मियों की हालत नाजुक है। एक दिन पहले ही हवाई हमलों में कम से कम 31 सिविलियंस हलाक हुए थे। गौता 2013 से सरकारी फौज की घेराबंदी का शिकार है। पीर के हमले में भी गौता में बाज बच्चे हलाक हुए थे। तुर्की की फौज ने कहा कि इदलिब में नामालूम मिलिटेंट्स के हमलों में उसका 1 सिपाही हलाक हो गया और 5 फौजी जख्मी हुए। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब तुर्की के सिपाही एक फौजी चौकी कायम कर रहे थे। लेबनान के दारुल बेरूत में सड़कों पर मुजाहरा किया गया और सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये लोग अफरीन बचाओ के नारे लगा रहे थे और बैनर्स लहरा रहे थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया की मौजूदा हालात पर गौर किया गया। रशिया ने एक बार फिर सीरिया में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत के बारे में एक बयान को रुकवा दिया जिस पर अमेरिका ने नाराजगी का इजहार किया। अमेरिका की सफीर निकी हाली ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि बशार अल असद हुकूमत ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। निकी हाली ने कहा कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि असद हुकूमत ने कई मरतबा अपने ही लोगों के खिलाफ केमिकल हमलों का इस्तेमाल किया और हालिया हफ्तों में भी ऐसे वाकयात पेश आए जिनमें क्लोरीन गैस इस्तेमाल की गई और एक दिन पहले का वाकया भी इसमें शामिल है। अमेरिका ने केमिकल हमलों के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए एक बयान का मुसव्वदा पेश किया जिसे रशिया ने मंजूर होने से रोक दिया। निकी हाली ने रशिया पर तनकीद करते हुए कहा कि उसमें सिर्फ क्लोरीन गैस से सीरिया के बच्चों के मुतासर होने की मजम्मत की गई थी जिसे रशिया ने रुकवा दिया। ईरान ने इस इल्जाम को दोहराया कि अमेरिका इराक और सीरिया में आईएसआईएस की शिकस्त के बाद दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में बसा रहा है। ईरानी फौजों के चीफ मोहम्मद बाकरी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि एशिया के हालात और तनाव की वजह से अमरीकियों को खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी का बहाना मिल गया है। इराकी ओहदेदारों ने मोस्ट वांटेड लोगों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें आईएसआईएस चीफ अबू बकर बगदादी का नाम सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में 14 नाम शामिल है जिनमें 5 का ताल्लुक दूसरे अरब मुल्कों से है जिनमें कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन और यमन शामिल है। इस लिस्ट में साबिक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की बेटी रगत का नाम भी शामिल है जो फिलहाल जॉर्डन में रहती हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका, तुर्की, ईरान और रशिया के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने सीरिया में कुर्दों के इलाकों में कुर्द फोर्सेस की मदद पर भी अमेरिका पर तनकीद की। एर्दोगान ने पार्लियामेंट में एक पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए ये बात कही। यूएन चीफ एंटोनी गुटेरेस ने इसराइल फलस्तीन मसले के 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया है और कहा कि खित्ते में मनफी रुझानात से अमन की कोशिशें खतरे में पड़ जाएंगी। एंटोनी गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में फलस्तीनी हुकूक से मुताल्लिक कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीन मसले के हल के लिए कोई दूसरा मंसूबा या प्लान भी नहीं है। 2 रियासती हल ही फलस्तीनियों को उनके हक दिलाने और मसले को हल करने का एक रास्ता है। उन्होंने इसराइलियों और फलस्तीनियों के बीच बातचीत की हौसला अफजाई के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूएन जनरल असम्बली एक फलस्तीनी रियासत बनाते हुए 2 रियासती हल की तायद करती है और यही खित्ते की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन का रास्ता है। एंटोनी गुटेरेस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बाज मनफी रुझानात से एक रियासती हल की बातें शुरू हो गई हैं। एंटोनी गुटेरेस ने फलस्तीनियों की मदद में मसरूफ आलमी इदारे की फंडिंग में कमी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की नाजायज यहूदी बस्तियों में सरगर्मियों पर भी तनकीद की और कहा कि ये बस्तियां अमन के रास्ते में बड़ी रुकावट हैं, उन्हें फौरी रोकना चाहिए। यूएन चीफ ने नाकाबंदी का शिकार गाजा पट्टी में बदतरीन इंसानी बहरान और मौशी सूरत हाल की वार्निंग दी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए मिडल ईस्ट के हालिया वाक़यात का जायज़ा लिया। इस बातचीत के दौरान बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया 2 रियासती हल का हामी है।
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا جو پچھلے مہینے کی یہودی عالم کی ہلاکت کا ملزم تھا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروس کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے جنین شہر کے قریب مغربی کنارے کے الیامون ٹاؤن میں ایک عمارت پر دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی احمد ناصر جرار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی سپاہیوں نے 22 سالہ اس فلسطینی پر اس وقت گولی چلائی جب وہ ایک رائفل کے ساتھ عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ اس اسرائیلی آبادکار کو 9 جنوری کو نابلس کے قریب ہلاک کیا گیا تھا۔ اس وقت کے بعد اسرائیل مسلسل جنین میں تلاشی آپریشن کر رہا تھا۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگل لیبرمان نے ٹویٹر پر فلسطینی نوجوان کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے کھاتہ بند کر دیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ کچھ وقت کی بات تھی کہ ہم ربائی ریزل شواج کا بدلہ لیتے۔ بات کرتے ہیں یمن کی۔ سعودی عرب اور UAE عدن میں اتحادی گروپوں کے درمیان آپسی لڑائیوں سے پیدا صورتحال اور تناؤ کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں UAE کی تائید رکھنے والے علیحدگی پسندوں کے لیڈرز نے ابوظہبی اور ریاض کا دورہ کیا۔ حال ہی میں یمن کے عدن میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والے صدر عبدالربو منصور ہادی کی فوجوں اور علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ لندن سے کام کرنے والے عربی اخبار الجدید نے بتایا کہ علیحدگی پسندوں کی تنظیم STC کے لیڈر ادرس الزبیدی نے ریاض اور ابوظہبی کا دورہ کیا، جس کے بعد وہ عدن روانہ ہو گئے۔ کچھ دن پہلے ہونے والی لڑائی میں علیحدگی پسندوں نے عدن کے کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ سعودی عرب نے یمن کے الحوثیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ الحوثیوں کو ہتھیار دے رہا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ الحوثیوں نے پیر کے دن صبح 7 بجے خامس مشیر ٹاؤن پر بیلسٹک میزائل داغا، لیکن اسے روک دیا گیا۔ اس حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے منگل کو بھی سعودی عرب کے دارالحکومت پر ایک بیلسٹک میزائل داغا گیا تھا، لیکن اسے بھی روک دیا گیا تھا۔ ترکی المالکی نے کہا کہ ہر ہفتے الحوثی سعودی عرب میں دراندازی کر رہے ہیں، ان لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے المالکی نے کہا کہ سعودی اتحاد یمن کی بندرگاہوں، زمین اور ہوا کے ذریعے امداد پہنچا رہا ہے اور یمن کے جزیروں کو ریڈ کریسنٹ کے ذریعے مدد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحوثی اب عورتوں کو بھی بھرتی کر رہے ہیں، جو ہماری تہذیب میں نئی بات ہے۔ یمن میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ ایران کی تائید رکھنے والے ملیٹنٹ سے آبنائے باب المنداب میں عالمی تجارت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس دوران ہادی حکومت کے ایک وزیر معین عبد الملک نے کہا کہ ایران صرف الحوثیوں کی مدد کر رہا ہے، یمن کی نہیں۔ ایران یمن کو تباہ کر رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ایک میزائل کی تصویر دکھائی گئی اور دعویٰ کیا گیا کہ اس میزائل کے پرزے ایرانی میزائلوں جیسے ہیں۔ یمنی وزیر نے کہا کہ عدن محفوظ ہے اور ہم اس تعلق سے نا امید نہیں ہیں۔ حال ہی میں عدن میں سعودی عرب اور UAE کی تائید رکھنے والے گروپوں کے درمیان آپسی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ اس دوران سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ ہادی کی سرکاری فوج نے الحوثیوں سے بعض علاقے چھین لیے ہیں۔ بتایا گیا کہ زبردست لڑائی کے بعد ہائس ٹاؤن پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے بہار کے ایک خاندان میں ہو رہی ہے ہر سال 2 فروری کو ایک موت۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سری نگر کے ہاسپٹل میں شوٹ آؤٹ، پاکستانی ملیٹنٹ کو چھڑا لیا گیا، 2 پولیس والے ہلاک، شہر میں الرٹ۔ غوطہ میں بشار فوج کے حملے جاری، یونائیٹڈ نیشنز نے کی 1 مہینے سیز فائر کی اپیل، کہا کئی علاقوں میں بدترین انسانی صورتحال ہے۔ سیریا پر UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، امریکہ نے کیمیکل حملوں کا مسئلہ اٹھایا، رشیا نے مذمتی بیان رکوا دیا۔ سعودی اتحاد نے کہا الحوثیوں سے عالمی تجارت کو خطرہ ہے، ہادی حکومت اور علیحدگی پسندوں میں صلح کی کوششیں۔ لبنان کے لیڈرز کی اہم میٹنگ، اسرائیلی دھمکیوں پر غور کیا گیا، حزب اللہ نے کہا ملک کی حفاظت کریں گے۔
اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا. اینٹونیو گوٹریز نے کہا 2 ریاستی حل کا کوئی بدل نہیں. مالدیپ میں ایمرجنسی کے بعد ججز گرفتار. محمد نشید نے کہا ہندوستان مداخلت کرے. افریقہ کے سمندری لٹیروں نے لاپتہ آئل ٹینکر کو چھوڑ دیا. تمام 22 ہندوستانی محفوظ. دنیا بھر کے شیئر مارکیٹس میں گراوٹ. سینسیکس بھی لڑکا. ایکسپرٹس نے کہا انویسٹرز کے اندیشے وجہ ہیں. ہیڈ لائنز ریکیپ آپ نے دیکھا. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو لبنان کے اہم لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل کی طرف سے دی جانے والی جنگ کی دھمکیوں کے بارے میں غور کیا گیا. حالیہ عرصے میں اسرائیل نے کئی بار لبنان میں جنگ کی دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ بیروت کو ایران کے ساتھ تعلقات کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. صدر مشیل عون کے علاوہ اسپیکر نبیل بیری اور وزیر اعظم سعد حریری نے صدارتی محل میں ملاقات کرتے ہوئے اسرائیل کی دھمکیوں سے پیدا صورتحال پر غور کیا. لبنان کی ایک اہم طاقت حزب اللہ نے اس دوران عہد کیا کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کی صورت میں ملک کی حفاظت کرے گی. حزب اللہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع ایویگول لیبرمان کے حالیہ بیانات میں ایک نئی جارحیت چھپی ہوئی ہے اور لبنان کے تیل اور گیس کے وسائل پر ان کی نظر ہے، لیکن ایسے کسی بھی حملے سے فیصلہ کن انداز میں نمٹا جائے گا. لبنان کی فوج نے سرحد پر دیوار بنانے کے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ دیوار لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی. لبنان اور اسرائیل کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندوں کی نگرانی میں سرحدی شہر مخورہ میں ہوئی جس میں اس متنازع دیوار کے بارے میں بات چیت کی گئی. لبنان کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دیوار لبنان کے علاقوں سے گزرتی ہے. صدر مشیل عون نے کہا کہ یہ دیوار 13 مقامات پر لبنان کی سرزمین سے گزرتی ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگول لیبرمان نے پچھلے ہفتے اس دیوار کے تعلق سے لبنان کے نقطۂ نظر پر تنقید کی تھی. چائنا نے کامیابی کے ساتھ ایک اینٹی میزائل سسٹم کا تجربہ کیا. چائنا کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ یہ اینٹی میزائل سسٹم ملک کے بچاؤ کے لیے ہے. اس بیان میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن کے انسانی حقوق کارکن نبیل رجب سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک آن لائن مہم شروع کی ہے. نبیل رجب کو الخلیفہ خاندان پر تنقید کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اس مہم میں بحرین کی حکومت سے کہا گیا کہ وہ فوری اور کسی شرط کے بغیر نبیل کو رہا کرے. ابوظہبی کی شیخ محمد بن راشد اسٹریٹ پر 44 گاڑیوں کی ٹکر ہو گئی. اس حادثے میں کم سے کم 22 لوگ زخمی ہوئے. ابوظہبی پولیس نے بتایا کہ یہ حادثہ صبح تقریباً 8 بجے پیش آیا جب کوہر کی وجہ سے حد نظر کافی کم تھی. دنیا بھر میں ٹیکس چوروں کے لیے محفوظ ٹھکانے سمجھے جانے والے ملکوں پر ریسرچ کرنے والے ایک ادارے ٹیکس جسٹس نیٹ ورک نے اپنی رپورٹ میں سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کو دنیا کے کرپٹ ترین ملک قرار دیا ہے. اس لسٹ میں کمین آئرلینڈ تیسرے نمبر پر ہے. برطانیہ سے کام کرنے والے اس ادارے نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ دنیا میں ٹیکس چوروں کو محفوظ پناہ گاہیں دینے والے ملکوں کا دادا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سوئٹزرلینڈ غریب ملکوں کے لوگوں کو ٹیکس سے جڑی ذمہ داریوں سے بچنے کا موقع دیتا ہے. دنیا بھر کے شیئر مارکیٹس میں اچانک گراوٹ آئی جن میں بامبے اسٹاک ایکسچینج بھی شامل ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے اندیشوں کی وجہ سے مارکیٹس میں مندی چھا گئی. نیو یارک، ٹوکیو اور لندن کے مارکیٹس میں بھی بھاری نقصانات ہوئے. پتہ چلا ہے کہ انویسٹرز کے اندیشوں نے مندی کو ہوا دی. جاپان کے مارکیٹ میں 4.7%، ہانگ کانگ کے مارکیٹ میں 5.1% اور لندن کے مارکیٹ میں تقریباً 2% کی گراوٹ آئی. امریکہ کے بازاروں میں 4.6% گراوٹ دیکھی گئی. یہ ایک دن میں ایسی سب سے بڑی گراوٹ بتائی گئی. ایکسپرٹس نے حالیہ عرصے میں کئی بار وارننگ دی تھی کہ مارکیٹس کے حالات صحیح طرف نہیں جا رہے ہیں. اس دوران سینسیکس میں 561 پوائنٹس کی گراوٹ آئی. ہندوستانی مارکیٹ میں مسلسل چھٹے دن مندی کا رجحان دیکھا گیا. نفٹی میں بھی 168 پوائنٹس کی کمی آئی. کشمیر کے سری نگر میں ملیٹنٹس نے ایک ہاسپٹل پر حملہ کرتے ہوئے ایک پاکستانی دہشت گرد کو چھڑا لیا جسے میڈیکل چیک اپ کے لیے لایا گیا تھا. اس واقعے میں 2 پولیس والے ہلاک ہوئے. آئی جی کشمیر رینج غلام حسن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملیٹنٹ نوید جاٹ عرف ابو حنزلہ کو چیک اپ کے لیے ایک ہاسپٹل لایا گیا تھا جس کے دوران اچانک باہر سے فائرنگ کر دی گئی. اس واقعے کے بعد کارڈن سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تاکہ حملہ آوروں کو اور ملیٹنٹ کو پکڑا جا سکے. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. یہ واقعہ سری نگر
श्रीनगर के श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल में पेश आया। इस मौके पर नवीद के अलावा 5 दूसरे कैदियों को भी मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। आला पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि ये एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी। नवीद के बारे में कहा गया कि वो एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है। इस वाक़े के बाद शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नवीद पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। वो कई पुलिस वालों और एक टीचर के कत्ल में शामिल है। उसे 2014 में गिरफ्तार किया गया था। मारे गए पुलिस वालों की पहचान हेड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद और कांस्टेबल बाबर की हैसियत से की गई है। बाज़ दूसरे लोग भी जख्मी हुए जिनका इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े के दौरान नवीद, जिसके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी, हॉस्पिटल के बाहर निकला और अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। बाज़ खबरों में कहा गया कि नवीद ने एक पुलिस वाले से बंदूक छीनकर फायरिंग की, लेकिन इस खबर की ओहदेदारों ने तस्दीक नहीं की। अफ्रीका में बेनिन के साहिल के करीब लापता ऑयल टैंकर को 4 दिनों बाद समंदरी लुटेरों ने छोड़ दिया। इस ऑयल टैंकर पर 22 हिंदुस्तानी सवार थे। एक मुतल्लिका ओहदेदार मालिनी शंकर ने बताया कि तमाम 22 हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स महफूज हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मर्चेंट शिप मरीन एक्सप्रेस को छोड़ दिया गया, जिस पर 22 हिंदुस्तानी सवार थे। उन्होंने इस ऑयल टैंकर को छुड़ाने में मदद पर नाइजीरिया और बेनिन की मदद का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं सच अफसाने से ज्यादा हैरान करने वाला हो सकता है। हिंदुस्तान में एक खानदान ऐसा है जिसमें हर साल 2 फरवरी को एक मौत हो रही है। कम से कम पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है। ये खानदान बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखता है। समस्तीपुर के लखनीपुर गांव के रहने वाले पोखम राम 2 फरवरी 2015 को एक सड़क हादसे में हलाक हो गए थे। उसके ठीक 1 साल बाद 2 फरवरी 2016 को उनके 30 साला भाई बेजिन राम की मौत हो गई। 2017 में भी उसी तारीख को उनके बड़े भाई 35 साला टीकम राम का इंतकाल हुआ और इस साल 2 फरवरी को उनके वालिद सुखविंदर राम चल बसे। गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस खानदान और 2 फरवरी का क्या ताल्लुक है और ये मामला क्या है। हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों के साथ वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का एक और तजुर्बा किया। इस मिसाइल के जरिए 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। यह तजुर्बा उड़ीसा के साहिल से किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड की तजुर्बा गाह पर सुबह 8:30 बजे यह जदीद मिसाइल छोड़ा गया, जिसने अपने टारगेट पर वार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। श्रीनगर के हॉस्पिटल में शूट आउट, पाकिस्तानी मिलिटेंट को छुड़ा लिया गया, 2 पुलिस वाले हलाक, शहर में अलर्ट। गौता में बशार फौज के हमले जारी, यूनाइटेड नेशंस ने की 1 महीने सीज फायर की अपील, कहा कई इलाकों में बदतरीन इंसानी सूरत हाल है। सीरिया पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, अमेरिका ने केमिकल हमलों का मसला उठाया, रशिया ने मजम्मती बयान रुकवा दिया। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल-हूसियों से आलमी तिजारत को खतरा है, हादी हुकूमत और अलहदगी पसंदों में सुलह की कोशिशें। लेबनान के लीडर्स की अहम मीटिंग, इस्राएली धमकियों पर गौर किया गया, हिजबुल्लाह ने कहा मुल्क की हिफाजत करेंगे। इस्राएली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा 2 रियासती हल का कोई बदल नहीं। मालदीव में इमरजेंसी के बाद जजेस गिरफ्तार, मोहम्मद नशीद ने कहा हिंदुस्तान मुदाखलत करे। अफ्रीका के समंदरी लुटेरों ने लापता ऑयल टैंकर को छोड़ दिया, तमाम 22 हिंदुस्तानी महफूज। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में गिरावट, सेंसेक्स भी लुढ़का, एक्सपर्ट्स ने कहा इन्वेस्टर्स के अंदेशे वजह हैं। ये थी आज की खबरें। शेजुल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।